यही सब कर्म जदि आपण मैंने करना ताले निश्चिंत भाव में आपन को पितृदोष लगे। आउ जो मानक पितृदोष लगे से माने सबुबेले कर्म रे असफलता प्राप्त करती, सबुबेले जीवन रे अनेक समस्या दे गति करती, कहीं सेमानक उपरे सेमानकर पितर मानकर सेमानकर पूर्वपुरुष मानकर आशीर्वाद न थाए। मने रखंतु जेतिकी भगवानकर आशीर्वाद जरूरी सेतिकी निजर पूर्वपुरुष मानकर आशीर्वाद मध्य जरूरी। तेबे एई सब संकेत जदि आपण मानकु मिले ताले आपण माने जानि जिबे जे आपणको उपरे पितृदोष अछि, माने कोठु ना कोठी आपणकर पूर्वपुरुष माने आपणको उपरे रुष्ट अछंती। सेमानकु केमिति मनेइबे, कोन रहिछि तार तरीका, आसंतु जानिबा ए वीडियो माध्यम रे। नमस्कार, मो मनोज दास, स्वागत आपण मानकु आजिकार ए वीडियो रे। वीडियोटी को आपण माने शेष पर्यंत देखंतु, शेष पर्यंत देखिले ही आपण माने ए समस्त विषय रे सब कथा जानि परिबे। देखंतु आमे जेमिति सब पर्वपर्वाणी को पालन करंती, ठीक सेमिति ए जो पितृपक्षर समयटी मध्य एक पर्वपर्वाणी सहित समान। माने जे कोनोसी पर्वपर्वाणी हो, धरंतु गणेश पूजा हला, दुर्गा पूजा हला, लक्ष्मी पूजा हला, माँ कालींकर पूजा हला, ए समय रे गणेश पूजा समय भगवान गणेश को पूजा करंती तांकर आशीर्वाद पाई, दुर्गा पूजा समय माँ दुर्गा को पूजा करंती तांकर आशीर्वाद पाई, काली पूजा समय माँ काली को आराधना करा जाए तांकर आशीर्वाद पाई। ठीक सेमिति पितृदोष निवारण पाई बा पितृ मानकर पूर्वपुरुष मानकर आशीर्वाद भिक्षा पाइबा पाई ये जो पितृपक्षर समय रे जदि आपण माने ई सब कर्म करंती ताले निश्चिंत भाव में आपणकर पितर माने आपणकर पूर्वपुरुष माने आपण को कल्याण प्रदान करिवे। जदि आपण माने ई जो पितृपक्षर समय रे तर्पण करूनाहांती, श्राद्ध कर्म करूनाहांती, ताले निश्चिंत भाव में आपण को ऊपर पितृदोष रही। आउ आपण माने जीवन रे अनेक प्रकार समस्या दे गति करिवे। सबुबेले जदि कम से कम वर्ष रे जो थरुटीए जदि आपण माने श्राद्ध करंती जो पितृपक्षर समय रे, ताले आपण माने जीवन रे सबुबेले उन्नति करिवे एवं आपणकर पूर्वपुरुष मानकर आशीर्वाद क्रम रे आशीर्वाद बल रे आपण माने सबुबेले सबु क्षेत्र रे जययुक्त हेबे। तबे एमितिरे बहुत लोक कहिबे जे आज्ञा आमर तो मने भी नहीं आमर केबे पूर्वपुरुष माने नष्ट होइतिले बा आमर जेजाबा केबे नष्ट होइछंती, आमर तारीख मने नहीं। ताले आपण माने कोन करिवे ना महालया दिन आपण माने श्राद्ध बाढ़ी पारिबे, किछि असुविधा नहीं। तेबे आपण माने जदि जो पितृपक्षर समय रे पूर्वपुरुष मानक उद्देश्य रे पितृपक्षर श्राद्ध करिवे ताले समस्त पितृदोषरु आपण माने मुक्त होई पारिबे। तथापि मु केते गुड़िए उपाय कहि रखुछि आपण मानक पई, जहाँ जदि आपण माने अवलंबन करिवे, जदि एई गुड़िक आपण माने पालन करिवे ताले निश्चिंत भाव में पितृदोषरु आपण माने मुक्त होई पारिबे। गरुड़ पुराण अनुसार आमर समस्त पितृलोक माने स्वर्ग रे जेतोले भगवान को प्रार्थना कले, आमे समस्ते चाहूचु कि पृथ्वी को जाइकी बा मर्त्यमंडल को जाइकी आमर प्रियजन माने किपरि अछंती आमे टिके सेमानकु देखिबाकू चाहूचु, सेमानकर हाथ रंधा टिके खाइबाकू चाहूचु, सेमानक पाखरु टिके पानी पीबाकू चाहूचु। आमको टिके आपण दया करंतु, आमे जेमिति जाइकी आमर प्रियजन मानकु टिके देखि आसीबु, टिके भेटी आसीबु। तबे तांको कथा रखिबाकू जाय नारायण मध्य तांको आशीर्वाद देइथिले। आउ एई पितृपक्षर एई जो 15 दिन समय रे सेमाने सेथिपाई निजर प्रियजन मानकु भेटिबा पाई, आमे किपरि अछंती ताहाकु देखिबा पाई एई समय रे आमर पूर्वपुरुष माने ए मर्त्यमंडल को आसंती, आम पाखकु आसंती। आउ जदि एई समय रे आपण माने सेमानकु सम्मान प्रदान करिवे, तांको उद्देश्य रे किछिटा कर्म करिवे, ताले निश्चिंत भाव में ताकू देखिकी सेमाने खुशी होइकी पुणी फेरीजिवे। तेणु ये जो पितृपक्षर समय रे आपणकर पूर्वपुरुष माने आपणकर पूर्वज माने काऊ, कुकुर, गाई एमानक रूप रे आपणक घर को आसी थांती, आपणक हाथरू किछिटा अन्न ग्रहण करिबा पाई, टोपे पानी पीबा पाई। सेथिपाई आपण माने जो पितृपक्षर समय रे संध्या समय रे आपण माने कोन करिवे, गोटे छोट ढाल रे जल नहीं कि आपण माने गोटे फूल साहाय्य रे आपणक घरर अगणा रे जल सिंचन करंतु। जार पानी निश्चिंत भाव में जदि आपणकर पितर माने आपणक पाखक आसीथिबे ताले तार जल सेमानक उपरे पड़िबो, आउ सेमानक बहुत आत्मतृप्ति लागिबो। आउ सेई जो टिकक जल पाइकी सेमाने आपणक द्वाररू खुशी होइकी पुणी फेरी जिवे। देखंतु श्राद्ध समय रे तो आपण माने निश्चिंत भाव में श्राद्ध परे गाई, कुकुर एमानकु खाद्य खाइबाकू दौथुबे, किंतु जे कर्ता जे श्राद्ध कर्म करूछंती ये जो 15 दिन समय रे जदि आपण माने प्रत्येक दिन निजे खाद्य ग्रहण करिवार पूर्वरु
ଖାଇବା ପୂର୍ବରୁ ଯଦି ପ୍ରଥମ ଗୁଣ୍ଡାକ ନେଇକି ଗାଈ କୁକୁର କାଉ ଏମାନଙ୍କ ଭିତରୁ ଯିଏ ବି ହାବୁଡ଼ରେ ପଡ଼ିଲା ଆପଣଙ୍କର ତାକୁ ନେଇକି ଆପଣମାନେ ଯଦି ଦିଅନ୍ତି ଖାଇବା ପାଇଁ ଦିଅନ୍ତି ତାହେଲେ ବହୁତ ଭଲ ହେବ। କମ୍ ସେ କମ୍ 15 ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏଇ କାମଟିକୁ କରନ୍ତୁ। ଯଦି ଏଇ ଯେଉଁ କାମଟି କରିବା ସମୟରେ ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ହାବୁଡ଼ରେ ଧରନ୍ତୁ ଗାଈଟିଏ ପଡ଼ିଲା କିମ୍ବା କଳା କୁକୁରଟିଏ ପଡ଼ିଲା କାଉ ପଡ଼ିଲା, ଯଦି ଆପଣମାନେ ତାକୁ ଖାଇବାକୁ ଦେଲେ ଆଉ ସେ ଖାଦ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କରିକି ଫେରିଗଲା ତାହେଲେ ଏଇଟା ବହୁତ ଶୁଭ। ଜାଣିବେ ଯେ ଆପଣଙ୍କର ପିତରମାନେ ଆପଣଙ୍କର ପୂର୍ବପୁରୁଷମାନେ ଯେମିତି ଆପଣଙ୍କ ହାତରୁ ଅନ୍ନ ଗ୍ରହଣ କଲେ। ସେଭଳି ଆଉ ଗୋଟେ କ'ଣ କରିବେ ନା ଯେତେବେଳେ ଆପଣମାନେ ପୂଜା କରୁଛନ୍ତି ସେଇ ସମୟରେ ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁଠି ରଖିଛନ୍ତି ପୂର୍ବପୁରୁଷମାନଙ୍କର ଫଟୋ, ବାପା ହୁଅନ୍ତୁ, ଜେଜେବାପା ହୁଅନ୍ତୁ, ଜେଜେମା ହୁଅନ୍ତୁ, ମା ହୁଅନ୍ତୁ, ଯିଏ ବି ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କ ବଂଶରେ, ଯେଉଁଠି ସେମାନଙ୍କର ଫଟୋ ଆପଣମାନେ ରଖିଛନ୍ତି ସେଇଠି ଗୋଟେ ଘିଅର ଦୀପ ଜଳାନ୍ତୁ ଏବଂ ଘିଅର ଦୀପ ଜଳାଇବା ସମୟରେ ସେଇଠି ଓମ୍ ନମୋ ଭଗବତେ ବାସୁଦେବାୟ ବା ନାରାୟଣଙ୍କର ଯେକୌଣସି ମନ୍ତ୍ର ପାଠ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ପିତରଙ୍କର ମୁକ୍ତି ପାଇଁ ଭଗବାନଙ୍କ ନିକଟରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରନ୍ତୁ। ଏପରି କଲେ କ'ଣ ହେବ ନା ପିତରମାନେ ତ ମୁକ୍ତି ପାଇବେ କିନ୍ତୁ ଆପଣମାନେ ବି ପିତୃଦୋଷରୁ ମୁକ୍ତି ପାଇବେ। ଆଉ ଗୋଟିଏ କାମ କ'ଣ କରିବେ ନା ଶ୍ରାଦ୍ଧ ସମୟରେ ଯେତେବେଳେ ବ୍ରାହ୍ମଣମାନେ ଭୋଜନ ଗ୍ରହଣ କରିବେ ଆପଣଙ୍କ ଘରେ, ବ୍ରାହ୍ମଣମାନେ ଭୋଜନ ଗ୍ରହଣ କରିସାରିବା ପରେ ତାଙ୍କର ଉଚ୍ଚିଷ୍ଟ ବା ଅଇଁଠାକୁ ସଂଗ୍ରହ କରିବେ ଏବଂ ତାକୁ ନେଇକି କାଉକୁ ଖାଇବାକୁ ଦିଅନ୍ତୁ। ସେହିଭଳି ଯଦି ପିତୃପକ୍ଷର ଏଇ ଯେଉଁ ସମୟରେ ବା ଶ୍ରାଦ୍ଧ ଦିନ ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଯିଏ ବି ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଛନ୍ତି, ଧରନ୍ତୁ ଜେଜେବାପା ହୁଅନ୍ତୁ, ଜେଜେମା ହୁଅନ୍ତୁ, ବାପା ହୁଅନ୍ତୁ, ମା ହୁଅନ୍ତୁ, ଯିଏ ବି ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି, ଯଦି ତାଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଆପଣମାନେ କିଛି କର୍ମ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଶ୍ରାଦ୍ଧ କର୍ମ ପରେ ଯାହା ବି ଆପଣଙ୍କର ବାପାଙ୍କର ପ୍ରିୟ ଥିବ ବା ମାଆଙ୍କର ପ୍ରିୟ ଥିବ ବା ଯିଏ ବି ଆପଣଙ୍କର ପୂର୍ବଜ ତାଙ୍କର ଯାହା ପ୍ରିୟ ଜିନିଷ ଥିବ, ଧରନ୍ତୁ କାହାର ପ୍ରିୟ ଜିନିଷ ଧରନ୍ତୁ କ୍ଷୀରି କିଏ ଖାଇବାକୁ ଭାରି ଭଲ ପାଏ, କିଏ ସେଓ ଖାଇବାକୁ ଭଲ ପାଏ, କିଏ କମଳା ଖାଇବାକୁ ଭଲ ପାଏ, ଏମିତି ବହୁତ କିଛି ଜିନିଷ ଥିବ, କିଏ ଭଲ ଗାମୁଛା ଧରିବାକୁ ଭଲ ପାଏ, ଯାହା ବି ସେମାନଙ୍କର ପ୍ରିୟ ଥିବ ସେଇ ଜିନିଷକୁ ବ୍ରାହ୍ମଣମାନଙ୍କୁ ଆପଣମାନେ ଦାନ ଦିଅନ୍ତୁ, ନଚେତ୍ ଗରିବ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସେଇ ଜିନିଷଟିକୁ ଦାନ ଦିଅନ୍ତୁ। ଦେଲେ କ'ଣ ହେବ ନା ଆପଣଙ୍କର ଏଇ ଯେଉଁ କର୍ମଟି ଦେଖିକି ଆପଣଙ୍କର ପୂର୍ବପୁରୁଷମାନେ ଭାରି ଖୁସି ହେବେ ଆଉ ଆପଣଙ୍କୁ କଲ୍ୟାଣ ପ୍ରଦାନ କରିବେ। ସେହିଭଳି ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ପିତୃଦୋଷ ଅଛି ତାହେଲେ ସେଥିରୁ ମୁକ୍ତି କିପରି ପାଇବେ? ଦେଖନ୍ତୁ, ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ପିତୃଦୋଷ ଅଛି ତାହେଲେ ଆପଣମାନେ କ'ଣ କରିବେ ନା ଘରେ ଭାଗବତ କଥାମୃତର ଆୟୋଜନ କରନ୍ତୁ, ଯେକୌଣସି ପ୍ରକାରର ଧାର୍ମିକ ଅନୁଷ୍ଠାନ କରାନ୍ତୁ କିମ୍ବା ଅନ୍ନଛତ୍ର ଦାନ କରନ୍ତୁ। ଏହାଦ୍ୱାରା କ'ଣ ହେବ ନା ଆପଣଙ୍କର ପିତୃଦୋଷରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ମୁକ୍ତି ମିଳିବ। ଧରନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ପୂର୍ବଜମାନଙ୍କର ଅକସ୍ମାତ ଭାବରେ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି, ମାନେ ସେ ତାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହେବାର ସମୟ ହୋଇନଥିଲା କିନ୍ତୁ କୌଣସି ରୋଗ ବ୍ୟାଧି ହେଉ ବା ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟରେ ହେଉ ଯେକୌଣସି ପ୍ରକାରରେ ହେଉ ଯଦି ଏଇଭଳି ଭାବରେ ସେମାନେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଛନ୍ତି ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଏଇ କର୍ମଟି କରିବା ଆବଶ୍ୟକ। ଆଉ ଗୋଟେ କ'ଣ କରିବେ କର୍ମଟି ନା ଗଙ୍ଗା ନଦୀ କୂଳରେ ତୀର୍ଥକ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣମାନେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ପିଣ୍ଡଦାନ କରନ୍ତୁ, ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ତର୍ପଣ କରନ୍ତୁ। ଏହାଦ୍ୱାରା ସେମାନଙ୍କର ଆତ୍ମାକୁ ମୋକ୍ଷ ମିଳିବ। ସେମାନଙ୍କୁ ପିଣ୍ଡ ଦେଲେ କ'ଣ ହୁଏ ନା ସେମାନେ ପିଣ୍ଡଟି ପାଇକି ଭାରି ଆତ୍ମତୃପ୍ତି ଲାଭ କରନ୍ତି। ତେବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଯେ ଆମେ କେମିତି ଜାଣିବା ଯେ ଆମ ଉପରେ ପିତୃଦୋଷ ନାହିଁ ତ? କେମିତି ଜାଣିବେ? ଦେଖନ୍ତୁ, ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ପରିବାରରେ କେହି ସନ୍ତାନହୀନ ଅଛନ୍ତି ବା ଆପଣମାନେ ନିଜେ ସନ୍ତାନହୀନ ଅଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କର ଧରନ୍ତୁ ଝିଅଟିଏ ଥିବ ପୁତ୍ର ସନ୍ତାନ ନଥିବେ କିମ୍ବା ଆପଣମାନେ ମୂଳରୁ ହିଁ ସନ୍ତାନହୀନ ଥିବେ, ତାହେଲେ ଜାଣିବେ ଯେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ପିତୃଦୋଷ ଅଛି ଆଉ ତା'ର ନିବାରଣ ନିହାତି ଦରକାର। ଆଉ ଗୋଟିଏ କାରଣରୁ ବି ଜାଣିପାରିବେ ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ପିତୃଦୋଷ ଅଛି ବୋଲି। କାରଣଟି ହେଲା ଧନର ସମସ୍ୟା ସବୁବେଳେ ରହିବ। ଯେତେ ବି ଆପଣମାନେ ଅର୍ଥ ରୋଜଗାର କରନ୍ତୁ ଧନର ସମସ୍ୟା ଦେଇ ସବୁବେଳେ ଗତି କରିବେ। ଆଉ ଗୋଟେ କ'ଣ ହେବ ନା ଆପଣଙ୍କ ପରିବାର ଭିତରେ କାହା ସହିତ କାହାରେ ବି ପଡ଼ିବନି ଠିକ୍ ଭାବରେ। ଧନ ଥିବ, ଜନ ଥିବେ, କିନ୍ତୁ କେହି କାହା ସହିତ ଚଳିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ନଥିବେ, କେହି କାହାର ମୁହଁ ଚାହିଁବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ନଥିବେ। ଏପରି ହେଲେ ଆପଣମାନେ ପିତୃଦୋଷ ନିବାରଣ କରିବା ନିହାତି ଉଚିତ। ଆଉ ଗୋଟେ କ'ଣ ନା ବେଫାଲତୁରେ ଆପଣମାନେ ମାଲି ମକଦ୍ଦମାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବେ। ଆଉ ଗୋଟେ ସଂକେତ ବି ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳିବ, ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ସନ୍ତାନମାନଙ୍କର ବାହାଘର ଆପଣମାନେ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି, ଉପଯୁକ୍ତ ପାତ୍ର କିମ୍ବା ପାତ୍ରୀଟିଏ ପାଉନାହାନ୍ତି, ଧରନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ଗୋଟେ ପୁଅ ଅଛି ଯାହାର ବିବାହ ଠିକ୍ ହୋଇପାରିନି ବର୍ତ୍ତମାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ମନଲାଖି ପାତ୍ରୀଟି ଆପଣମାନେ ପାଇପାରି ନାହାନ୍ତି, ଠିକ୍ ସେହିଭଳି ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଗୋଟେ ଝିଅଟିଏ ଅଛି
आउ आपण माने उपयुक्त पात्रटीए देखिकी ताकू तार विवाह करि पारु नाहंती ताले भी जानि रखंतु जे ए जो जिनस रे जदि विवाह रे आपणकर विलंब हुए ताले भी जानि रखंतु जे कोठना कोठी पितृदोष रे आपण माने पीड़ित अछंती तेणु तार निवारण निहाती दरकार जणे उपयुक्त सुविज्ञ ब्राह्मण द्वारा यही कर्मटी करांतु निश्चिंत भाव में आपन को एथरू मुक्ति मिलिबो पितृदोषरू नले शेष भी कौन हम ना आपण मैंने रोगरे घांटी हे गोटे रोग छाड़ नथिबो पुणी गोटे रोग धरिबो एमती हेले भी आपण मैंने जानी रखंतु जे कोठना कोठी पितृदोष आपण को ऊपर अछि तेणु ये जो कर्म गुड़िक रहिला आपण मैंने से कर्म करंतु एवं पितृदोषरू मुक्ति पांतु तेबे आशा करुछि आजिकार भिडियोटी आपण मानकु निश्चय भल लागिथिबो तेबे जो माने भिडियो देखुचंते मु कहबाकू चाहिबे जे वर्तमान श्राद्धर पक्ष चालुछि तेणु आपण माने ए समय रे ए कर्म गुड़िक करै नियंतु आपण मानकु ए जो पितृदोषरू मुक्ति मिल जिवो जो माने परे भिडियोटी को देखिबे ताले आपण माने जो पितृपक्षर समय रे सेही समय रे आपण माने एही सब कर्म गुड़िक करै नियंतु जद्वारा कि आपण मानकु पितृदोषरू मुक्ति मिलिबो तबे भिडियोटी भल लागिथिले त भिडियो को लाइक करिवे शेयर करिवे और चैनल को सब्सक्राइब करिवे रहिली जय जगन्नाथ।